जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने आज इंतहाई अहम स्टेटमेंट्स दी हैं और एक बार फिर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया है। उनका नाम लेकर उनको टारगेट किया गया है और ये जो उनका टारगेट किया जाना है ये इस बात को साबित करता है कि इमरान खान आज भी अपना सबसे बड़ा हरीफ इमरान खान आज भी अपना सबसे बड़ा हरीफ मैं 2 मरतबा ये बात दोहरा रहा हूं वो फौज ही को समझते हैं और फौज ही को समझते हुए वो अपनी और अपनी जमात के खिलाफ की जाने वाली तमाम कार्रवाइयों को आज भी समझते हैं कि वो आर्मी चीफ करवा रहे हैं। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा उनके खिलाफ थे। उन्होंने अमेरिका के अंदर लॉबिंग की, बकायदा हुसैन हक्कानी को हायर किया और आज जनरल आसिम मुनीर की सूरत के अंदर उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं। इमरान खान ने बताया कि अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उन्हें यकीन नहीं है कि अब अवाम उनके लिए सड़कों पर निकलेगी, क्योंकि अवाम के अंदर इंतहाई गम और गुस्सा है और खौफ व हरास की फिजा कायम हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि अब अवाम मेरी गिरफ्तारी की सूरत में सड़कों पर नहीं निकलेगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे ये इल्म है, मेरा ये यकीन है कि ये जितना मेरी जमात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं मेरा वोट बैंक उससे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो तीसरी जो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान ने आज अपने सवालों का जवाब देते हुए कही कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अगर ट्रायल किया जाता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हो चुका हूं, मेरे इल्म में है ये बात कि ये मुझे मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाएंगे। इमरान खान यानी अब अपने आप को मिलिट्री कोर्ट के लिए तैयार कर चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इमरान खान साहब आज भी किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं है वो ये कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने पंजाब और केपीके की हुकूमत को उनको डिसॉल्व करके गलत किया। वो ये समझते हैं कि ये इंतहाई दुरुस्त फैसला था और वो इस फैसले की हमायत करते हैं। वो उस फैसले को अपना फैसला कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि असेंबलियों से अलग होना यानी असेंबलियों से को डिसॉल्व करना या नेशनल असेंबली के अंदर ना बैठना ये उनकी दुरुस्त हिकमत अमली थी। उन्होंने ये तमाम काम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए किए। उनको यकीन था कि असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाब हो तो 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की क्लियर कट वायलेशन हुई है। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक चाहते हैं वो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक की नौयत उनसे सवाल किया गया कि क्या वो उनकी हमायत में होगी, तो वो एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार का हामी हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का मतलब ये हो कि वो मुझे सपोर्ट करें, बल्कि वो न्यूट्रल हो जाएं और न्यूट्रलिटी के अंदर रहते हुए वो आम इंतखाबात की तरफ अगर बात उनकी मर्जी से आगे बढ़ती है तो बढ़नी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी पॉपुलैरिटी से खौफजदा है। जनरल कमर जावेद बाजवा वो भी उनकी पॉपुलैरिटी से खौफजदा थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमने आपको इसलिए नहीं हटाया था कि आपको दोबारा ले आए और आपके नाम के ऊपर हम कांटा डाल चुके हैं और अब एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर मेरे नाम पर कांटा डाल चुके हैं और ये उसी पॉलिसी पर गामजन है जिस पॉलिसी पर जनरल कमर जावेद बाजवा गामजन थे। काजी फाइज ईसा साहब के मुतालिक सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि उन्हें ये उम्मीद है कि वो मुल्क के लिए बेहतर करेंगे और मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता कि वो कैसे चीफ जस्टिस साबित होंगे, लेकिन बहरहाल वो ये समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई को अदलिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अदलिया ही है जो उन्हें इन मसाइल से बाहर निकाल सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि वो आज भी अपना मसीहा अब एस्टेब्लिशमेंट के बाद अदलिया को समझ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं किसी के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। पहले मुझे इक़्तिदार मिला, वो एक कोalition गवर्नमेंट थी, हमारा सारा वक्त उन अपने इत्तेहादियों को मनाने में गुजर जाता था और फिर ये होता था कि हम किसी एक मामले की हमायत जो है वो भी प्रॉपरली नहीं ले पाते थे। तो कहते हैं कि मुझे जो उस वक्त करना चाहिए था जब मुझे इक़्तिदार मिला था कि मैं फौरन असेंबलियां डिसॉल्व करता, नए इंतखाबात की तरफ जाता और एक अच्छी मेजॉरिटी लेकर ईमान के अंदर आता
اور پھر میں جو فیصلے کرتا اس کے اوپر میں سٹینڈ بھی لیتا، لیکن مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دور کے اندر حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں تھے، ہم حقیقی جمہوریت جو ہے وہ ملک میں نہیں لا سکے۔ اس کے اوپر انہیں لگتا ہے کہ اس میں اتحادی ان کی سب سے بڑا ان کا مسئلہ تھے، اور ان کو رام کرنے کے لیے انہیں جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کی حمایت لینی پڑتی تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کسی سے میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ سی پیک سست روی کا شکار کیوں کر کے ہوا، اس کے اوپر سٹیٹمنٹ کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے سست روی کا شکار کیا۔ 2 سال کرونا کے دور تھا اور اس کے اندر پورے ملک کے اندر، نہ صرف پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا کا جو چین سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہوا تھا، جس کی وجہ سے سی پیک سے متعلقہ جتنے امور تھے وہ رک چکے تھے، تعطل کا شکار تھے۔ تو میں کیسے اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں، میں کیسے سی پیک کو سست روی کا شکار کر سکتا ہوں جبکہ پوری دنیا کووڈ سے جو ہے وہ متاثر تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے متعلق جو ایک پرسیپشن ہے کہ میں نے ٹرمپ کے پاس جا کر جو انڈیا سے متعلقہ خفیہ دستاویزات ہیں ان کے اوپر دستخط کر دیے، جس کے اندر کشمیر کا پرٹیکولرلی معاملہ تھا، تو انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کی، اور انہوں نے کہا کہ آج یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کیوں کر کے امریکہ اور بھارت کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اندر پاکستان کو دہشت گرد کہہ دیا گیا ہے، اس کو کیوں کر کے روک نہیں پائی ہے۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، یہ امریکہ کے کئی دورے کر چکے، دنیا بھر کے دورے کر چکے، تو اس تاثر کو انہوں نے کہا کہ کیوں کر کے وہ زائل نہیں کر پائے ہیں اور امریکہ کے اندر اپنی لابنگ قائم کیوں نہیں کر سکے۔ یہ ایک سوال تھا جس کا عمران خان صاحب نے جو سوال کیا ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا جواب دینا ہے۔ عمران خان نے آج اپنے اوپر اٹھنے والے تمام اعتراضات اور ان کے جوابات دیے، لیکن عمران خان کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جو عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی بنیاد کے اوپر آج وہ کنفرنٹریشن میں ہیں، وہ لڑائی میں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی الگ لڑائی ہے، اتحادی حکومت سے ان کی الگ لڑائی ہے۔ وہ اپنے مخالفین کو مخالف سے زیادہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اب کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا حالات عمران خان کے لیے سازگار ہوں گے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔